इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पेया हटिंग रे हटिंग हुई कना चलेगा पहले तो ग्रामार नेक्स्ट तो वोकाबुलरी नेक्स्ट तो प्रैक्टिस तो ग्रामार रे चेक को मेना ग्रामार रे तो मेना नोआ आर्टिकल्स नाउन्स प्रोनाउंस प्रीपोजिशंस कंजंक्शंस इंटरजेक्शन एडजेक्टिव्स वर्ब एडवर्ब नोआ को voice change narration change conditional sentences sequences of tense subject verb agreement नोआ को मेना और नोडे vocabulary रे जहां दो अब ग्रामार तो ठीक ठाक पढ़ाई लगा बुना साथे वर्ड ना मीनिंग विपरीत शब्द को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जहां दो मेटन कथा लेका तहना ओना मध्ये मेटन वर्ड्स ना माने उडुगवा ओंका लेका आइडियम्स फ्रेज होमोनिम्स से होमोफोन्स जहां दो फ्रेजल verbs नोआ को मेना vocabulary रे और प्रैक्टिस रे दो मेना क्लोज टेस्ट तो चलेका तहना ओना दो मेटन कम्प्रिहेंशन लेका तहना तार मध्ये माझे रे ब्लैंक तहना किछुगान ओंडे आर्टिकल्स अथवा प्रीपोजिशन अथवा कोनो वर्ड ऑल लगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन रे चेबोन नेला ओंडे दो मेटन कम्प्रिहेंशन तहना ओना पढ़ा लगा बुना पढ़ाव काते ओंडे भाले ठीक माने बुझ लगा बुना ओना खना क्वेश्चन तहन दिया तारपर पैराजाम्बल्स 3 नंबर पैराजाम्बल्स मेना पैराजाम्बल्स तो चे तहना ओना दो सेंटेंस जम्बलिंग तहना ओना दो साजा हुआ तारपर फ्रेज सेंटेंस एरर डिटेक्शन को हना को बन सेराया ताहले सिलेबस तो नोआ को कान तबना आजमो कना अच्छा ठीक है गया आर्टिकल्स बोन नेल लगे आर्टिकल्स बड़ाया बोन बड़े हटिंग कना जहां दो इनडेफिनाइट आर्टिकल और मेटान दो डेफिनाइट आर्टिकल इनडेफिनाइट आर्टिकल का को कना बड़ाया मेना जहां दो ए और एन और डेफिनाइट आर्टिकल रमा दा जहां दो निर्दिष्ट मेटान नाउन जहां को कना ओना रे दा यूज सबन तो नेल लगे बोन indefinite article a okarabon boiswa poilo a is used before a singular countable noun beginning with a consonant sound jotorgon baraya metan noun singular countable tahena jahan do lekhar metan ge ar ona word se ona noun jokhon uchcharon abon poilo jeno consonant lekha sadema jemon oy a cow oy nyel nyamok kana a cow tôi có thuê lênกันเลยoy a cow onde chet lebe a cow node cow do consonant leka sade kana se c starting jaha do consonant kan tabona to a cow next one eyed man do jodio bhal diye word start kana o diye menkan uchcharon cheka hui kana one mane y bon dise ko ama lo y do consonant kan tabona to onate onde do a next a dex onama d do consonant ge tahle a dex useful যদিও ভাইল কানা মেনখান উচ্চারণ দাবন পুরো ইউ তাহলে ওনা বন দিছে দো কামা যদিও ভাইল তাহেনা মেনখান উচ্চারণ ওয়া ইউ নঙ্কা হুয়া ওনা জায়গার তো এ বন বৈষম্য onka ge dm যেমন d do পুরো কনসোনেন্ট লেখা গে উচ্চারণ কানা তাহলে ওন্ডে দো dm iunesco ওনা মাইন লই কিদা ইউ লেখা যাহার উচ্চারণ ওন্ডে দো a next indefinite articles an okarbon boiswa an okare jaha re do jaha metan singular countable noun kana uchcharon re poilo do jeno bhai lekha sade tabon ma jemon aeroplane mid hooding khon bon patha gu kada an aeroplane an honorable person node do jodio h mena kintu uchcharon do o khon start wa h to silent re tahen gya
তাহলে ওই যে উচ্চারণ ইন পয়লো ভয় লেখা সাদে কানা তাহলে ওঁडे एन অনারেবল নোয়া কো एग्जाम যখন না आर्टिकल्स चेतान हिजुआ विशेष करते नोआ को ना धांदा लेकान ताहे ओय जेमन অনারেবল যদি এইচ মিনা মেনখা উচ্চারণ দাবন সে ওখন তাহলে ওনাতে ওঁडे দো एन অনারেবল নংকা নেক্সট एन এক্সট্রিমেশন এক্স ñel ñam dabon কনসোনেন্ট কিন্তু উচ্চারণ দাবন পয়লো দো ভায়েল তো ওনাতে एन एक्स মিড হুডিং খন বন পড়া গো কদা ওনাগে আরো দড়াই কনা आरो नोंडे मेना ñel dabon an आरो ओका जायगा करे यूज कनो गया an is used when a noun belongs to a group or community professions and expresses the meaning a kind of even though they are uncountable nouns যদি মেটান জাহানা জিনিস uncountable কানা মেনখান ওনা দো লেখা দো মেটান কেমন সিঙ্গুলার গে হিসাব আছে যেমন gold is a useful metal gold uncountable noun kana menka ona to gold ar do bangle gya ona to gold is next onka example ar homena milk is a drink Bill Gates is an entrepreneur poilobon dise dhoka ma jaha noun barete lei hiu kana ona bar lahare okata article sin boisa jemon উচ্চারণ যেমন হি অঙ্কা লেখা আগে আর্টিকেলস কোন বইসা আছে নেক্সট আরহো ওকারে বইসা গানো ñale gebon an is used when talking about prices quantities and rates jaha jayga re do taka পয়সা আছে jaha ওজন হামাল লেকান জিনিস করেনা কথা বন leya যেমন ইন টাইম না কথাইন leya তাহলে মি মিনিট ইন leya মিনিট আ মিনিট মিনিট ঘন্টা ইন leya ওনে তো ঘন্টা মা ইংলিশ আওয়ার তাহলে ওনে তো an hour হেবাসে নেক্সট some phrases কিছুকান phrase রে হো article সিজোয়া phrase তো চেক কানা phrase তো চেক কানা যাহা দো phrase is the part of a sentence মেটা sentence না আগে মেটান part কানা ওনা আগে phrase যেমন as a rule হচ্ছে নিয়ম লেখাতে have a pity চের হাñoge ওই যে মেটান as a rule তাহলে rule লাহারে articles বইসা লাগায় in a temper ragi nyok machate to give a warning jaha do metan sotok em kate nongka noa kodo indefinite articles unag khadi do bon nyal keda diye ni do definite article bon nyala jaha do da oka jayga re bon boisa nyal ge bon when something is mentioned for the second time jahana metan kathain laya metan noun barete onar na arho jodi repeat jaha ona ni aro katha tahen khan দড়হা যখনই রিপিট হয় ওনা সময় তো দা যেমন নডে মেনা he is wearing ওই গ্রিন তিন মার্ক কাদা ওই যেমন he is wearing a hat the hat is made in Japan পয়লো তুই লেদা যে উনি মেটা টুপি হরক কাট তাহেন ওনা টুপি বাড়িতে যখন আরো দড়হাই রিপিরা কিন্তু the hat is made in Japan the hat তো বুঝলে অনে যে পয়লো রে উল্লেখ কাদা ওনা টুপি তাহলে ওনা টুপি বাড়িতে আরো যখন হাই লেয়া উন্দো দাইন বইসা নেক্সট তারপরে বিফোর দ্য নেমস অফ দ্য থিংস হুইচ আর ইউনিক এন্ড অনলি ওয়ান যাহা জিনিস কদো শুধুমাত্র মেটান গে কাম মেনা তাবনা যেমন বেড়া দ্য সান সূর্য মা মেটান গে তাবনা নেক্সট মুন চাঁদ হো মেটান গে তাবনা দ্য মুন নোয়া কদো ঝাতো গে বাড়ে কানা নেক্সট সুপারলেটিভ ডিগ্রি তো কা जहां तो एडजेक्टिव ना डिग्री पिया मेना पिया ओका ओका पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो एडजेक्टिव तो जहां तो नाउन गुण बुझा जेलेका मेटान मनमी
ᱩᱱᱤ ᱩᱥᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟᱭ tall তাহলে tall the adjective हुई ओना पेयर डिग्री रे हटिंग गया पॉजिटिव डिग्री कम्पैरेटिव डिग्री सुपारलेटिव ताहले tall taller tallest তাহলে হয় যে থার্ড ফর্ম ডিগ্রি যাহা দো tallest ইং লই কিদা ওনা সুপারলেটিভ ডিগ্রি লাহারে তো দাবন বইসা নরে যেমন মিনা দা হাইয়েস্ট পিক the highest তো superlative degree kana higher highest তো ওনাতে superlative degree লাহারে দা next the most beautiful না not the superlative degree beautiful more beautiful most beautiful তাহলে ওই superlative degree লাহারে হ দাবন বইসা জিসতো কামাবন next node mena abstract nouns qualified by an adjective or an adverbial phrase and clause but an abstract noun adjective phrase অথবা clause দ্বারাতে modify হয় সে qualify হয় যেলেকা abstract noun do কাকানা যাহা noun do যাহা জিনিস তো আবো বাবন জটে দাঁড়া feel abon menkan ñel ñam ho bang ñel ñam mo joter babon jote dare nongka যেমন daya maya raske noa ko do bon feel a menkan emotional ko noa ko bon feel a menkan jote do bang kana se onka ge তাহলে ওনা কথা abstract noun kana যেমন নন্ডে না the intelligence of Einstein is very strong Einstein a বুদ্ধি do adiki strong se adiki tikhora তো Einstein a বুদ্ধি বাড়াতে লই হিউ kana তাহলে নোয়া দো abstract noun in qualifier নোয়া sentence se adjective clause jaha mena নোয়া দাঁড়াইতে তো abstract noun lahare ho in dain baiso next nonde before ordinal numbers soka ko kanta buna cardinal numbers bon baraya 1 2 3 4 5 6 jaha ko number ona ko do cardinal numbers si ona ko na order jokhon hiwa চিলাকা 1 order do first 2 na order do second 3 na do third nongka ge jemon 21 na do 21st 53 na do 53rd nongka ge ona ordinal numbers lahare hon ta bon baiso node jemon mena the first the fifth the last the next nongka তারপরে আর হবন ñel ñam da node before the names of the musical instruments jaha ko musical instruments na ona lahare ho da boisa next before the names of the rivers seas and oceans নোয়া ko lahare ho da boisa যেহেতু না কত ইউনিক কান তাবনা সে মেটান কি শুধুমাত্র যেমন নাইল সে নীল রিভার ওনা তো মেটান গিয়া তাতে দা নাইল নেক্সট before the names of the groups of islands jaha island ko group nyutum bon baraya ona lahare ho da bon boisa next before the names of mountain range jaha do pahar parbat himalaya যেমন ওনা লাহারে হ দাবন বইসা দা আলপস নঙ্কা ঠিক আছে গিয়া নেক্সট নন্দে before the names of plural countries তো কাকো কোনা যাহা কান্ট্রি দো মেটান কান্ট্রি দো বাং আইমা গান কান্ট্রি মেসা কাতে কান্ট্রি তৈরি কানা যেমন নেদারল্যান্ডস ওনা মাফিয়া কান্ট্রি মেসা কাতে তৈরি কানা ফিলিপাইন্স ওনা হংকা তাহলে ওই যে যাহা আইমা গান কান্ট্রি মেসা কাতে মেটান কান্ট্রি nyutum ka da ko ona ko country nyutum lahare ho da bon boisa tahle da Netherlands da Philippines da UK da USA nongka next before the names of the canal korena nyutum lahare ho da boisa next before the names of desert korena nyutum lahare ho da boisa next before the names of newspaper korena nyutum ho da bon boisa before the period of decades jaha ko kana যুগ ona korena lahare ho da bon boisa the 50s the 60s the 80s nongka before the names of directions and poles direction jaha do dik east west north south nongka na tabona pole south pole north pole tahle noa ko lahare ho da bon boisa next before the names of periods historical periods ঠিক আছে গিয়া historical period যেমন চে কমিনা modern age stone age nongka ge jaha historical age se period ko
ona laha rehon da bon boisoa. Before the names, family names, caste name, jahan poribar na nyutum se jahan jati caste por na nyutum laha rehon da bon boisoa. Before the names of holy book jahan ko kana Ramayana, Bible, Quran, noa ko laha rehon da bon boisoa. Before the names of the nationalities, religions, races, positions or post, যেমন জাতি, ধর্ম, নোয়া ko laha rehon da bon boisoa. The Chinese যেমন the Hindus, the blacks, the prime minister, the principal nongka. Next, before a noun modified by phrase or clause. কিছুগান noun মেনা jahan do phrase darai te modify se clause darai te modify ona laha rehon da bon boisoa. Laha te hobon nyel keda onde do abstract noun tahe kana nonde do sudhu noun. The boy who is in a black coat is a university student. The boy mane uni kora gidre jahan do uni hende coat e horo akan uni to university ren metan student kana. Tahole oy je metan uni gidre kora gidre bare tin leida uni to nyel nyame kana uni hende coat e horo akada uni university ren student kana. Tahole oy nirdishto katin leida se ona the boy ona boy laha rehon da boisa. Next, I like the pen which is made in Nepal. ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱞᱚᱢᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱫᱚ নেপাল রে তৈরি গিয়া। তাহলে ওনা ᱤᱧ নির্দিষ্ট কাতিন লইদা ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱞᱚᱢᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱫᱚ নেপাল রে তৈরিয়া। তাহলে নেপাল তৈরি ᱨᱮᱱᱟᱜ কলম ᱤᱧᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ। তারপরে আরহো বন ñela nonde mena before the names of the adjectives that represent social groups কিছুকান adjective mena jahan adjective darai do social groups se represent hai jeleka adjective old বয়স বুঝা se বয়স ko hor katha বুঝা ona laha rehon da bon boisa the unemployed the blind the deaf the young the rich nongka next bon ñel ñam da before the special meals যেমন স্পেশাল মিলস চেলেকা না jahan ko যেমন বার্থডে পার্টি যাহা তাহানা তাহলে বার্থডে পার্টি তো স্পেশাল না তো আর দিনম তো বাং জামা স্পেশাল কানা সে তো ওনা লাহার হ দাবন বইসা নেক্সট ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি পার্টি ওনা লাহার হ দাবন বইসা স্পেশাল মিলস লাহার হ দাবন বইসা নেক্সট বিফোর দ্য পার্টস অফ ডে মেটান দিন যে হাটিং মিনা যেমন সেতা তারপর তিকিন তারাসিং আয়ুব মর্নিং afternoon, evening, night. তাহলে ওনা part of the day লাহার হন দাবন বইসা next before the names of ships and aeroplanes ñel ñam kana to screen pe ñel ñam da হ্যাঁ ওই হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম ডিসকাশন গিয়া ঠিক আছে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ বুঝতে অসুবিধা লেখান লইয়া পে দড়াইং before the names of the ships and aeroplanes ship aeroplanes jahan ko screen ñel ñam kana Bang nyamuk kena ᱧᱮᱞᱚᱜ tuh. ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ bang nyel nyamuk kena. hoi ñel ding হ্যাঁ ম্যাডাম নিতোগ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ तो जहाँ before the names of the ships and aeroplanes जहाँ जहाज एरोप्लेन वा कोरेना nyutum laha rehon dabon boisawa
arhon nyalla before the names of hotels, restaurants, theaters, cinemas, club jaha ko ge noa hotel korena nyutum, restaurant korena nyutum laha rehon tapon boisoa. Next, before the names of scientific innovation jaha do scientific toiri kana jemon telephone, television, computer noa ko do scientific metan toiri kada ko তাহলে ওনা को লাহা রহন তাপন বইস। নেক্সট বিফোর দ্য নেমস অফ পলিটিক্যাল পার্টিস যাহা को পলিটিক্যাল পার্টি nyutum যেমন কংগ্রেস the CPN UML the forum the labor party nongka ikan ya political parties nyutum laha rehon tapon bais। Next, before the names of historic event jaha do historical event kana ona ko nyutum laha rehon tapon bais jemon Independence Day, the Martyrs Day nongka। Next, before the names of the museums and libraries jaha do museum, library nyutuman ko kana noa do museum, library tahle ona nyutum okata library jemon national museum tahle ona national museum metan ge mena tahle ona do nirdishto gya onate ona laha rehon tapon boiswa। Next, before the names of the parties in the house, parts in the house tahle metan ora na আলাদা আলাদা হাটিং থাকে যেমন কিচেন রুম, বেডরুম, স্টাডি রুম, ডাইনিং রুম তাহলে ওনা পার্টস হাউস না পার্টস যাহা को যখন বন লয়া ওনা সময় হ দা বন বইস তাহলে দা কিচেন, দা বেডরুম নংকা। নেক্সট, some other examples আরো কিছু বন লাগে নডে the sooner it is done the better result it produces। ওই যে মেটান কথাই লে the sooner it is done the better results it produces যদি যাহা লগন ধারা শ্রমিক हुआ তাহলে ওনার না রেজাল্ট তো না পাইগে हुआ তো লগন ধারা যদি কমি हुआ তবে ওনার না রেজাল্ট তো না পাইগে हुआ তাহলে ওনার the sooner the better। Next, the more you work hard the more you earn। am tina hamal se tina tina sedam kamiya তবে আমা আরজা হংকাগে हुआ তাহলে the more you work hard the more you earn। Next, repetition of the article কিছু কিছু মেটার সেন্টেন্স থেকে রিপিট তো articles মেনখান চেলেগা কাছে নিয়ে লেগে বন the secretary and the treasurer has gone on leave নডে দো secretary কাথাইন লইদা the secretary and treasurer মানে উনি কে treasurer কানায় উনি কে secretary কানায় যাহাই তো ছুটি রে সেনা কানা ওনাতে নডে বন ñam da ওই আন্ডারলাইন কার্ড হ্যাজ ওনাতে নট এর হ্যাজ যেহেতু মিটান হরা কথা গিন লইদা the secretary and the treasurer উনি গে secretary কানা উনি গে treasurer কানা ওনাতে হ্যাজ। নেক্সট পরের সেন্টেন্স রে নডে ñamok কানা নোয়াটা সেন্টেন্স রে ñamok না the secretary and the treasurer have gone on leave নডে তো বার হরা কথা বুঝে কানা মেটান মি হর the secretary কানা মি হর the treasurer কানা তাহলে the secretary and the treasurer have gone on leave উনকিন বানা হর ছুটি রেকিন সেনা কানা। নেক্সট নডে বন ñala Winston Churchill was a great orator and a statesman। Here the reference is to one person node do উইনস্টন চার্চিল কথাই লইদা উনি তো মেটান গ্রেট ওয়ার্টার হ তাহে কানা স্টেটসম্যান হয় তাহে কানা যখন নন্ডে হ যদি আর মেটান মানে বাড়িয়া যাহা বাড়িয়া নাউন তাহে না ওনা লাহারে যদি ইন বাড়িয়া আর্টিকেলস ইন বইসা তাহলে বার হরা কথা বুঝা তো পরের সেন্টেন্সটা বন ñala there were on the jury among others a great orator and a great statesman নডে তো বার হরা কথা বুঝে কানা। मैम आर मिदा और रिपीट कठिन? करना पाएगा उन्हें नोट आएंगे আচ্ছা पूरा टाइगर আর্টিকেলস মো রিপিটা কিছু কিছু যেমন নাউন তিনা গান তাহলে উনা
লাহারে যদি আর্টিকেলস রিপিটᱚᱜᱼᱟ তার মানে উনাগ গান কথা উনাগ হড়াᱜ কথা বুঝা যেমন ওই রিপিটেশন অফ দ্য আর্টিকেল নডে মেনাᱜᱼᱟ the secretary and the treasurer has gone on leave নডে তো মি হড়াᱜ কথাᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ secretary ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ treasurer ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟᱛᱮ the secretary and the treasurer ᱩᱱᱤ ᱜᱮ secretary ᱩᱱᱤ ᱜᱮ treasurer ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ the secretary and the treasurer has gone on leave মানে মি হড়াᱜ কথা বুঝᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ has next পরের সেন্টেন্স টা যেমন মেনাᱜᱼᱟ the secretary and the treasurer secretary মি হড় আর মি হড় treasurer ᱠᱟᱱᱟᱭ have gone on leave উনকিন বানা হড় ছুটি রেকিন সেন আকানা অনকা পরে ওনা রিপিট মেনাᱜᱼᱟ যে কিছু জায়গা রে দো দা হিওয়া কিছু জায়গা দা এ হিওয়া তাহলে নডে যেমন উইনস্টন চার্চিল ওয়াজ আ গ্রেট ওয়েটার এন্ড স্টেটসম্যান উইনস্টন চার্চিল উনি তো গ্রেট ওয়েটার তাহে কানা আর স্টেটসম্যান হয় তাহে কানা পরের সেন্টেন্স রে যেমন there were on the jury among others a great writer and a great statesman onde do ona dol moddhe onde do kichu kan do great writer ar ho statesman ho mane node do bar hora katha bujha kana ar jahan articles noun lahare bon boisa tina নাউন তাহলে উনাগ গান যদি আর্টিকেলস বইসা তার মানে উনাগ গান হড়াᱜ কথা বুঝা নবন দিছে ধকাম নেক্সট কিছু কিছু জায়গা রে তো আর্টিকেলস বাং অল গানো নিনা ঘড়ি দে বন ñal কেদা যে যত গে নাউন তাহেন খান দো আর্টিকেলস বন বইসা মেনখান ñal লেগে বন নডে দো ওকা কো জায়গা রে তো আর্টিকেলস বাং অল গানো past tense রে মেনা uncountable and abstract nouns used in a general sense কিছুয়ান আনকাউন্টেবল নাউন মেনা কিছুয়ান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন মেনা যাহা কোদো কাথারে জেনারেল সেন্স যেমন লয়া ওনা কো সময় তো বাবন বইসা আর্টিকেল যেমন হানি সুইট যতর কেমন বাড়ায় যে হানি তো সুইট গিয়া মধু তো হেরেম গিয়া তাহলে না তো মেটান জেনারেল সেন্স কমন সেন্স কান তাবো না তো ওনা দো আর ইন মানে কটি আলাদা কাতে লই না দো চিক বাং কানা যে দা হানি ইজ সুইট ওনে দো ইন লয়া হানি ইজ সুইট নেক্সট যেমন সুগার ইজ ব্যাড ফর ইউর টিথ যত হর কেমন বাড়ায় যে চিনি দো বাড়ি গিয়া বেশি জম দো বাং গানো নেক্সট ভার্চু ইজ ইটস ওন রিওয়ার্ড যদি যাহাই ধর্মাই খাওনা দো উনি আগে পা না কেন ওই যেমন নোয়া দো যত হর কেমন বাড়ায়া তারপরে নডে রিমেম্বার লাগি ñal pe note that uncountable nouns take the article the when used in a particular sense জায়গা রে দো তা সে আর্টিকেল যাহা গে এ হো দা হবন অল গিয়া নডে বন ñal ma would you pass the sugar in mi hor বার হর টেবিল রে মেনালিña দুরুপ কাতে তাহলে ইনসুরে যাহাই মি হর মেনা উনি ধারে চিনি দো হবে না তাহলে ইন মেতায় যে আমনে চিনি কি এম নতে দাঁড়িয়ে ইনি ñal ñam দো না চিনি ওডে দো হবে না তাহলে উনি নির্দিষ্ট কাতে না তাহলে ওনা চিনি ইনি ম্যাম দাঁড়িয়ে না তাহলে ওনা সময় তো ইনি লয়া would you pass the sugar next plural countable nouns used in a general sense jaha do plural countable noun kan tabona ona lahare ho general sense legan katha jokhon legi fiwa ona somoy do articles babonala jemon children usually rush out gidre ko to sadharanto dur barai gya ko computers are useful machines computer do metan kamiya na machine kana nongka তাহলে নয়া কত যত হো বাড়াইয়াবন তাহলে ওনা কো জায়গা তো দা অল কাতে ওনা আরো স্পেশাল কাতে লে না দো চেটকে বাং কানা নেক্সট নটে বন ñalam আর দা অল গানোয়া নোয়া কো রে হো ওকা লেগান রে হোয়ার আর দ্য চিলড্রেন ইন কুলিয়ে কানা মিহর জাহাই গে যে গিদ্রা কো তো কমন বলতে নুকু গিদ্রা ওকা ওকানা কো তাহলে বাড়াই নুকু চেতান না তো যত হর কেমন বাড়াই যে গিদ্রা কো তো দূর বাড়াই গিয়া তাহলে ওনা তো কমন সেন্স এ জেনারেল সেন্স কিন্তু নডে হোয়ার আর দ্য চিলড্রেন
गिद्र को तो को उकाओ कना माने नुकु दो साधारण तो दिनम चला को बाको चला मेटन ठीक बनो तिहिन तो को उकाओ कना ओंकान सेंटेंस मध्य तो दा बैसा तले where are the children नोंडे दो दा बन बैसा next the names of countries peoples continents cities rivers and lakes noa ko nyutum lahar ho da babon baisa lahar te bon nyel kare je countries nyutum re da babon baisa ekhan oka lekan re jahan re do plural countries tahena ona lahare da bon baisa jemon node India is a democratic country node to babon le je the India is a democratic country jemon le India is a democratic country next jemon Paris is the capital of France আর नोंडे बन नेला लाहाते मा चे बन पढ़ागता जे जहां स्पेशल मील्स तहेना ओना लाहारे दा बन बैसा मेनखान नोंडे दो जहां जनरल मील जेमन दा पयलो मेना जेमन मदर इज कुकिंग लंच आयो तो दिनम के लंच इसिना दिनम के डिनर इसिना दिनम के दाका दु इसिना ना तो जनरल कना ताले नोंडे दो इ स्पेशल काते दो आदो बाइन ले जे मदर इज कुकिंग द लंच नोंडे दो नोंडे दो नोंका गे मदर इज कुकिंग लंच नोंका गे लेहियो नेक्स्ट डिनर इज रेडी दिनम लगी के डिनर दो बन जमा ताले नोंडे हो डिनर इज रेडी गे लेहियो द डिनर चा डिनर नोंका दो बाबन लेया नेक्स्ट नोंडे बन दिसे दो कामा नोट रे मेना note that we use when there is an adjective before breakfast lunch dinner etc we use the when we are talking about a particular meal যখন পার্টিকুলার মিল বলতে যেমন জাহাদিস রেস্টুরেন্টে জমিন সেন কানা সে জাহানা মেটান কোনো অ্যাডজেক্টিভ ইন মেটান অ্যাডজেক্টিভ যেমন চেলেকানা জাহা দো নাউনে মডিফায়ার যে ওই যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্স বঞ্জাল নামদা I had a late dinner yesterday হলা ইন দেরি কাতিন জম কাতা হনা নিন্দে তাহলে a late dinner মেটান হলা না জমা দো দেরি কেনা তাহলে ওনা লাহার দো I had a late dinner সব সময় বন দিছে দো কাম হয় যখন মিল লাহারে যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকে না তার লাহারে তো যেন আর্টিকেলস কোন বইসম তাহলে ওন্ডে দো আগে দা দো ঠিক আছে নেক্সট the names of language na nyutum lahar ho babon baisa kono article jemon can you speak english noa ke thikana babon le je can you speak the english next jemon they speak french at home unko to orade french te ko rod gya tahe oi je the french to babon leya thik hai language nyutum lahar ho articles babon baisa next school college university church bed hospital prison etc when these places are used for primary purpose যখন ইন লাহাতে মা বন নিয়াল কেদা যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি রে আর্টিকেলস বন বইছো দা মেনখান ওকা সময় বাবন বইছো যখন প্রাইমারি পারপাস তে বন মেটান সেন্টেন্স বন লিয়া প্রাইমারি পারপাস চেলেকা সেন্টেন্স বন নিয়া লাগে his dad is still in hospital উনি আইবা দো নিত हो हॉस्पिटल रे मिनाया चिलका उनी आइबा तो दिनम के हॉस्पिटल रे तहना ताले उनी आया कमी लगिते मिनाया हॉस्पिटल रे ताले नोआ जायगा तो बाबन ले जे his dad is still in the hospital से in a hospital होइसे नोआ जायगा रे तो कोनो आर्टिकल्स बा हुआ नेक्स्ट जेमन I go to temple every day इन दिनम के टेम्पल इन चला नोआ तो इन जनरल दिनम किन चला ताले नोआ तो स्पेशल लेकाते कोनो नोंडे दा टेम्पल नोंका तो बन लिया लेकिन जे I go to temple every day next he usually goes to bed at 10 pm उनी साधारणत 10টা বাজারে জপিতা তাহলে নয়া কত প্রাইমারি পারপাস কানা তো আছে বনিয়াল কেদা যে প্রাইমারি পারপাসে যখন হসপিটাল কলেজ ইউনিভার্সিটি না নয়া প্লেস কোনা নিতু মিলে ওনা লাহারে तो आर्टिकल्स बाबन बैसवा मेनखान जखन प्राइमरी पर्पस बांग तहने ओना समय दबन बैसवा चलेका नोंडे बन्याला I went to the hospital to see my friend in hospital in Selena Indian Gati Nyal
इन हॉस्पिटल तो तीनों बन चला इंडियन काते हॉस्पिटल रे ताहे कांते इन चला लेना ताले नोआ तो मेटन पार्टिकुलर सेदिन दो चला के लगावना ताले ओए जे ना तो जनरल सेंस तो बांगा जनरल सेंस सेंटेंस तो बांगा ना तो इन particular na do in chala ge lagaw ni metan tale I went to the hospital to see my friend nonka next I went to the temple to observe the architecture in temple din chala lena chelegi jaha architecture ondena tahna ona observe lagi tale in architecture nyel lagi chala lena ona temple te menkha ona temple to in to dinam जहाँ पूजा लेका से दिनम हिरी दो बन हिरिया से दिन दरकार होतेन चिन चला लेना नौका তাহলে প্রাইমারি পারপাস হিসেবে যখন বন ওলা ওনা সময় তো আর্টিকেলস বাবন ইউসা মেনখান যাহা পার্টিকুলার ওনা সময় তো আর্টিকেলস বন ইউসা নোয়া জায়গার আলো বন ডাউট আমার যে ওকা জায়গার ই আর্টিকেলস নি ওলা ওকা জায়গার বন ওলা যাহা তো প্রাইমারি পারপাস মানে ইন দিনম গিন কামি আছে ওনা তো ইন কামি কে লাগা তাহলে ওনা কো জায়গাটা আর্টিকেলস পাবো না আর যাহা মনে কাপে কোনদিন কামি লাগাইন কেনা দরকার হিসেবে ওনা জায়গার তো আর্টিকেলস বইসা নেক্সট দ্য নেমস অফ ডেজ এন্ড মান্থস যাহা দো সপ্তাহ সে মাস না nyutum লাহারো আর্টিকেলস বাবন বইসা তাহলে নোয়া সেন্টেন্স স্যাটারডে ইজ দা holiday in Nepal January is the first month of the year nonka next the names of diseases games colors and possessive pronouns কিছু গান নিয়ালাবন ডিজিজ করা nyutum na lahar hon কোন আর্টিকেলস পাবন বইসা কালার করা nyutum lahar পাবন বইসা আর্টিকেলস চেলেকা he died of AIDS তারপর ক্রিকেট is a popular game বাবন লেছে দা ক্রিকেট is a popular game next my favorite color is white on the one layer je my favorite color is the white say is a white to white next I like his hairstyle not to in boin le I like his the hairstyle chain layer I like his hairstyle his possessive pronoun mina kelana possessive pronoun for jaha noun tah ona lahare ho kono articles boin boisa नोडे बन नेला उना खरी तो बन नेल कदा जे चेलका ओकारे आर्टिकल्स ऑल गानो ओकारे बांग गानो ताले सेंटेंस काते नेले के बन ओका को करेक्टा ओका को इनकरेक्टा पोइलो नोआ लेफ्ट साइड रे नेल नामो kana ऑल मेना इनकरेक्ट ना और राइट साइड तो करेक्ट ना सेंटेंस को ताले लेफ्ट साइड रे मेना we live in village नोआ तो भूल गया सठी आदे चे kana we live in a village अथवा we live in the village नेक्स्ट सेंटेंस जहां द ग्रीन रे ऑल मेना she works in pub ना तो भूल गया सठी का तो चेक ना she works in a pub अथवा she works in the pub next he is best player in the team नोहा भूल गया चिकाते भूल गया सुपरलेटिव डिग्री बन नेल नाम द बेस्ट मेना ओना लहार तो दा दो बनुआ ताले भूल गया तो ओना चेका हुआ he is the best player in the team next arhon kanage metan sentence mina she is fastest runner fastest superlative degree fast faster fastest ताले superlative degree रे दा बनुआ ताले नोहा भूल गया सठी का तो चेक kana she is the fastest runner तारপরে না हो दा पेरिस तो बांग्लाई गानोआ पेरिस ताले पेरिस is a big city next I live in the Kathmandu तो बांग्लाई गानोआ चले हिवा I live in Kathmandu तारপরে the iron is a useful metal नोंका तो बांग the iron तो बांग्लाई गानो ना तो iron ठीक है क्या iron is a useful metal नोंका गे नोंडे आरो किछु मेना ओना को गे the gold तो बाबन लेया the gold is yellow का दो बांग gold is yellow we should not make noise ना तो भूल गया चिदा भूला नोरे कोनो आर्टिकल्स बनो का जायगा तो मेटा आर्टिकल्स बइसे लेखन भाले जितुआ नॉइस लहारे आबा तो कोनो आवाज से कोनो शब्द बांगा न बाबन शब्द या ताले we should not make a noise ठीक है क्या नेक्स्ट I have an urgent business नोरे तो an urgent तो बांग नोरे तो some urgent ठीक है क्या नेक्स्ट do you sell
x by kilo or by dozen नोआ तो भूल गया चिदा भूला आम दीदी होय दीदी इन मिटेन लैया कान देना मेंदी अबु तो आर्टिकल बन पढ़ा कना ताले नोंडे तो साम दो ओका खो हे ना है साम दो का खन है ना साम दो मेरा एडजेक्टिव कान ताबोना मेनखान नय जे अर्जेंट नोंडे तो होय कोनो आर्टिकल्स बन बैसा अथवा सामिन बैसा दारे नंका ठीक है गया I have urgent business इन द नोंडे बन लिया जे I have an urgent मिटान के मात्र नंका दो बांग ठीक है गया होय साम ऑल हुआ আর বাখানে সাম বাং অল লেখানে চেট গে বাং I have urgent business নঙ্কা সাম দো আছে কেনা সাম দো মেটান অ্যাডজেক্টিভ কান তাবনে সে নেক্সট होई হ্যাঁ তারপরে না বনিয়া লেগে ডু ইউ সেল এক্স বাই কিলো অর বাই ডজন नोआ हो सेंटेंस भूल गया चिरा भूल गया आम बिली अखरियाम चलेका किलो ते से डजन ते ताले किलो डजन नोआ तो आलादा काते तो बाइन ले दारे कन नोआ पहिलो सेंटेंस लेफ्ट साइड नाते तो ओना सठिक भाव ते से कन लेया डू यू सेल एग्स बाय द किलो और बाय द डजन किलो काते मेमो से टिजो डजन ते अखरियाम चलेका नोंगा ठीक है क्या नेक्स्ट इंदास इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान ताले ओय जे लार्जेस्ट नोआ दो सुपरलेटिव डिग्री ताले ओना लहारे दा मेटम बैसे लगा नेक्स्ट ही इज एमए इन द इंग्लिश एमए पहिलो रवन पढ़ा लेता है ना जे कॉन्सोनेंट फाइल साडे चलेका तहना उनका लेका आर्टिकल्स बैसा ताहले ही इज एन एमए इन इंग्लिश ठीक है गया नेक्स्ट नोडे कोन ñal ñam da muslims reads holy quran every day तले muslims मेटान जाति पूछे कना तले ओना जाति लहारे हो दा बन बैसा न तो दा होया दा muslims ठीक है क्या नेक्स्ट this is a news to me a news news तो आम कान ट्रेवल नाउन कान तबना तले a news तो बांग लेगा न this is news to me ठीक है क्या नेक्स्ट I am student of Nepal Police School मेटान इन Nepal Police School रन इन स्टूडेंट कने तले मेटान स्कूल ना युतुम बुझे कना ताहले ओना लहार तो तान बैसा I am a student of the Nepal Police School next the both sisters are in 9th class ना तो भूल गया दा बोथ तो पइन लिया चेन लिया both the sisters लहारे तान बैसा ताहले both the sisters are in the 9th class ठीक है क्या next no the question ichugan mena nyal pon okale ka answer ko hitua okata answer ya lema pon he is dash young cricketer who has a promising future tar okata nore article some se an se da se a ए ए ये हुई node do hoi node do a chida young mena tabona se tale a next nationalism nonde to nongka sentence mena nyal legban identify the segment of the sentence which contains a grammatical error if there is no error in the sentence mark no error sentence purata mena sentence hurting jate mena kichu gan part poilo do a part tarpore puro sentence ke hurting kada ko b tarpore do c পুরো সেন্টেন্স চাবায় না মুচের তো ডি ডি এর তো চেয়ে না যে কোন নয়া সেন্টেন্সে এরর বানা তাহলে এ বি সি ডি বন চুজ মা ওকাঠেন যদি এরর মেনা খান ওনাটা যেমন ন্যাশনালিজম হুইচ ইজ নয়া মধ্যে যদি কোনো এরর মেনা তাহলে এ বন চুজা and European invention was also যদি নোয়াপটা পার্টে এরর মেনা তাহলে ওনাটা পার্ট বি বন চুজা নেক্সট exported to the rest of the world নোয়াটা পার্টে যদি ভুল থাকে না তাহলে সি বন চুজা আর যদি সেন্টেন্স পুরো কি ঠিক বন ñal ñam da তাহলে ডি তাহলে ওকাটা পার্ট নলে এ বি সি ডি ওকাটা বন চুজা बी बी বি আর কো डी हुई डी বি অথবা ডি হ্যাঁ बी আনিয়া हुआ লেগো कारण
N European do bang huwa, A Europe. হ্যাঁ পয়লো রেবন ᱧᱮᱞ kada উচ্চারণ ইউ যদি বন উচ্চারণা বন দিশে ধকামা ইউ পুরো বন উচ্চারণা যাহা তিনরে উন্দে এ বনলা ওয়াই যখন বন উচ্চারণা ওয়াই বন দিশে কো আমা তাহলে অন্ডে হন এ বন অলা ঠিক আছে গিয়া নড়ে এ ইউরোপিয়ান do bang huwa সরি এন ইউরোপিয়ান do bang huwa নড়ে এ ইউরোপিয়ান ঠিক আছে গিয়া তাহলে বি রে ভুল নেক্সট Identify the part of the sentence that contains an error. পুরো sentence solve में ना ओना मध्य error में ना ताले नॉन्डे न्यालेगवन Princess Mary did not express her the opinion of where nor did Natasha speak of him. नोआ sentence को हटी में ना A part B part C part D part ताले ओगाटा part error का ना ओना बन बचा में error में ना A. अच्छा लगा A express her the opinion आठ को ऑप्शन ए मैम A. ले पे B huwa. अच्छा आठ को बी हुई डी होय हैं डी हुई जहाँ को ए बोल ले दा सीधा ए हुआ যেহেতু A opinion ए ओपिनियन नोआ दो ए होबा हुआ नोडे दो हार मिना तबना से हाने बन सेरल दा जे आर्टिकल्स बाबन होला ओका जायगा रे पोसेसिव प्रोनाउन जदि ताहेना ओना पर जदि जहाँ नाउन ताहेना ओंडे दो आर्टिकल्स बाबन बैसा ताले हार मिना तो प्रिंसेस मेरी डिड नॉट एक्सप्रेस हार ओपिनियन नोडे ए होबा हुआ दा होबा हुआ एन होबा हुआ ठीक है गया ताले है चे हुआ प्रिंसेस मेरी डिड नॉट एक्सप्रेस हार ओपिनियन ठीक है गया ताहले ए पार्ट फूला ओना दा दो बांग हुआ